Hola a todos, chicas y chicos, chicos y chicas, estamos en un nuevo video de Batman Arkham Shadow, continuando la historia y me acabo de trabar épicamente y nos quedamos en llamar a Bárbara Gordon. Fue un video demasiado largo el anterior, pero valió la pena, conocimos al poderosísimo Falcone, entonces increíble. Comencemos a llamar a Bárbara. Batman, I'm glad you called. I heard the craziest rumor that you... Otis Flanagan. What do you know about him? Oh, you need my help? I thought you'd never ask. I'm asking now, Barbara. The file's already sent. And Oráculo. call me Oracle. Bien. I've received a file, sir. This is a bit thrown together, but you sounded like you were in a hurry, so I checked the National Criminal Database. Otis Flanagan, a.k.a. Ratcatcher. He was working pest control for Gotham until he, switched sides. Imprisoned for attempted murder. Tried to kill the guy sanitation sent in to poison rats. He got out, of course, and immediately doubled down on his new Ratcatcher persona, experimenting with electronic methods of controlling his flock. A bit Pied Piper. Then he started working for the criminal Black Mask and quickly got in over his head. Theft, assault, infestation, the usual. This got him sent back to prison where he is now. But you already knew that. Plenty of reason for him to turn to the Rat King. It's almost like his time inside is what made him a criminal, you know? Oracle out. I need to get into death row so I can investigate where Falcone was attacked. Death Row operates on a separate security system, sir. I'm afraid it might take some time to crack the codes, even on the Bat computer. Otis Flanagan got in. If I find him, I'll find a way. Good luck. Volver a reproducir. Ah, los puedes volver a ver. Convierte en matches. Vamos. Just beyond the cave, Un poco más allá de la you'll cueva find a verá un gibbet. garabato. An ancient design, renovated within the past century as a kind of elevator. Un poco Thanks, más Alfred. allá para dónde, o sea... Mira, Alfred, yo la verdad voy muy ocupado de por si este juego es muy... ¡Ay! Wow. Este juego es muy largo, o sea, la verdad, qué increíble. Ay, me acabo de quitar la máscara. No, póntela otra vez. No, póntela otra vez, Batman. Batman, no, yo quiero ser Batman todavía. No me lo quiten, por favor. No, hay que entregarlo. No. Rayos, otra vez matches. Yo me quiero vengar del tipo que me vendió, no lo olvidemos, por favor. Y aparte me lastimó la manita. Ah, de hecho sí, aquí está la herida. Miren. Qué desgraciado. ¿Qué es esto? Oh, qué moderno. Muy bien, mira. Oh, unas escaleritas medio chuecas. Ahí te puedes dar de lado. Y ahí te vas de lado, pero... Están bien, están bien. ¡Oh! Ah, ya, quedó, perfecto. Subimos. Pero sí, la verdad me pido unas disculpas enormes por los primeros dos videos. Porque sí me dio bastante penita que el juego se veía como lag, como un poco de lag, cosas así. Pues sí me cabizbajé un poquitín, pero bueno, son cosas yo creo que ya no están en mi control. Y más que nada o sea, lo pude volver a grabar, pero lo quería dejar por el hecho de que es mi primera reacción, ¿saben? Si lo volviera a grabar no sería lo mismo. Qué increíble es ver Arkham en un visor. O sea, los mismos edificios que veías cuando jugabas, pero eso no sé qué es. Como asilo, ¿qué fábrica es eso? No sé. Supongo que vuelvo a entrar aquí. Oye, ¿dónde yo dejé? Ah, sí, se guardó aquí, imagino. Oh. Sleep is gonna be scarce. I'll get it while I can. Oh, todavía nos damos el lujo de dormir, Increíble. Qué eficientes somos como Batman. Gotta make it up. You see what you wanna see. It's abstract. Wow. What's that supposed to be? I think that's Perseus. What's that? Well, he was a hero in Greek mythology. Why was he a hero?
He was, pretty brave for starters. He went on dangerous adventures to fight monsters. But it's more than that. A lot more. What else makes a hero, huh? They're strong. Hmm? They beat up bad people. Some do, yeah. But punishing bad guys isn't what makes a hero, you know. To be a hero, you have to save people, too. The good people. Everyone. Ah, mira, Harvey, interesante. Las buenas personas. Esos comentarios, ¿sabes? Pero es lo que digo, o sea, esas cinemáticas se ven muy bien, créanme de verdad cuando digo que se ven muy bien. ¡Ah! ¿4 días? ¿Ya? ¿Tan pronto? O sea, yo imagino que sí va a haber caos, ¿no? O sea, si entro en esa situación de yo creo que sí va a haber caos. O sea, no creo que se solucione todo tan fácil. ¡Otra vez Bowles! Falcone said Otis Flanagan is the Rat King. A stretch, but worth investigating. I'll search his cell. Ese es el Tiger, algo así, recuerden mis palabras. Como tigre no sé qué. Tigre no sé qué, sí. Ay, ¿qué es eso que dice? This cell is haunted? ¿Qué es esto? Ferris Boyle 484-2677, un número telefónico. Sí, tenemos como un tipo visión. ¿Qué significa esta visión? Turner. Ah, pues nada que ver con Tiger. Alone. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sorry again for the harsh welcome yesterday. Hope your second day in prison is going better than the first. Need anything? Ah. ¿Es tu primera vez en prisión? Nah. Es el paradero de Otis Flanagan. Otis Flanagan. Prisoner in here. You know anything about him? Haven't seen him in a while. His cell's on this block. I used to see him going to group therapy in the library. He fell in with the rat cult some time ago. Definitely unstable. Why you asking? Me preocupa. Yeah, you said it. I'm worried he could hurt somebody. That makes it my business to know where he is. I've seen him be friendly with old Joe from the commissary. If you haven't already, try talking to him. Ok. Gracias, mocharse. Bueno, un consejo. Any advice for a new guy trying to stay alive as long as possible? Part of staying alive in here is staying sane. If you get a chance to attend group therapy with Dr. Quinzel, you should take it. Speaking from experience, I mean, no offense, but I wouldn't peg you as the type. Guys like you and me aren't much for talking. But there are worse things than listening. Ok. No, vamos. Evidentemente no es su primera vez en prisión, créanme, ya se los digo yo. ¿Tú quién eres? No sé. Uy. Ok, ¿él cómo se llama? Ah, Dunigan y el otro es Wesker. Este sigue hablando por teléfono, no manches. ¿Qué onda, policía Pearson? Choque su puño. Puf, muy bien, sigamos. No me quiero tardar, la verdad. Esta vez no. Esta vez no. Cheesecake you made was incredible. Really outdid yourself. Thanks. Joe couldn't find me cream cheese, so I used mayonnaise and then added some sugar packets. Mayonnaise? You're sick in the head, you know that? You wouldn't have known the difference if I hadn't told you, you wimp. Oh, Flanagan's cell. I'll search it for evidence as to how he snuck into death row. Activa concentración. ¿Concentración qué? Miren, Satana, ven. Otis. Yo. Huh.
To Otis, thanks for the book. I'll give it back to you at next week's session. Joe. Must be Joe from the commissary. What do you mean by session? Monarch Theater. ¿Qué es esto? Doctora Quinzel. Otis, you've been doing great in the group sessions. Keeping a journal can be difficult with help. Pero está haciendo genial en las sesiones de grupo. Keeping a journal. O sea, que tenga como el libro. O sea, que creo que este libro se lo dio para que le pueda ayudar. Creo, algo así logro captar. Electronic engineering, rat biology, and psychotherapy. Looks like these came from the prison library. Ay, ¿esa quién es? Group therapy, grupo de terapia. Otis doesn't sound like the social type, but he carved out time for group therapy with Dr. Quinzel. Es que se me olvida que cambia el color aquí. Todo es blanco y negro. Distinctive shoe prints, almost like claws. Otis must have cut up his shoes to make these marks. Pero ¿cómo se llama? Concentración. ¿Cómo se llama concentración? Que no alcanza a ver esa parte. Ok, cops. Cops, courts, clink. El mismo mensaje que vi. Same message I saw in Shrike's apartment. Otis isn't just friendly with rats. He's a follower of the Rat King. Or the Rat King himself. Now, that's all the evidence. Without my analysis tech, I can't perform a more detailed search. I'll trust my instincts. Since Otis ain't here, I gotta go somewhere he hung out a lot. ¿Dónde puede ser? Where? Duchas. Yo pensé en la biblioteca, la verdad. En la cantina. No, pues no hay nada, nomás está Joe, pero Joe le dio el libro. Pila de libros, nota adhesiva. Ajá, o sea, pero el calendario, porque el calendario, o sea, cada prueba indica un lugar. En las duchas. Yo diría que en la biblioteca puede haber más. A quiet place like the library would be perfect for group therapy. And explain all of Otis's books, too. I'll head to the library and see what group therapy's all about. Might learn something about Otis and his access to death row. Bien, no sé qué pasa si, no sé si latino se cambia la localización, no sé. Pero en las duchas no hay nada. Oh, recuerden lo de la puerta. Imagínense que si hay una puerta ahí atrás de esa librería. Es que hay un marco de puerta. Y que conste que no me he spoileado, y lo puedo decir así, yo no me he spoileado absolutamente nada. Lo estoy jugando ¿sí es aquí? No, no es aquí. De seguido, todo. Bueno, mientras se carga el visor, luego mientras que estoy grabando, luego que edito, pero... No, pues no hay nadie. Espacio. Reading rooms. Buenas. Hola. Keep cool. Dr. Crane, these aren't your patients. They are our patients, and I won't have you bullying them. These men are hardened criminals, Dr. Quinzel. You can't heal their fractured minds with cuddly vibes and finger painting. It's called art therapy, you ghoul. Oh, hi. We have a straggler. I'll check him in. Okay. See you back in group. Pray you aren't late again. No, yo ni tengo que venir, yo vine por abajo. Hola. Hola. Ay, Harleen. ¿Qué tal? Harleen. Curioso llamarte Harleen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De verdad que los diseños son increíbles. I'm Dr. Quinzel. Un And gusto. you are? Malone. Welcome, Mr. Malone. First time in group? Ah, yo contesto, qué bien. La primera de muchas. La primera y la última. La primera y la última. First and last, Doc. I'm only here to talk to Joe from the commissary once you're done with all your psychobabble. You should really give therapy a chance. Joe's living proof that it works. Ooh, and you're in luck. Mr. Yamashiro's absent today. His chair's all yours. Hold on, I'll buzz you in.
El Hamashiro es el que me vendió. Ah, ok. Please, follow me. La sigo. Guíeme, por favor. Es curioso escucharla porque creo que la voz de la actriz literalmente You'll have to excuse Dr. Crane. He was es brought la in del to Asylum, replace the outgoing la de Arkham supervisor, Asylum. Professor Strange, and well, ¿Profesor he has a Strange? very narrow view of therapy. But while Crane and I don't always see eye to eye, we do share a common field of study: Yeah, what's that? the shadow. Come on, new friend. Let's join the others. Pero que quiera ver algo. Hay llenas, las llenas de Harley. Que sí existen. Creo que luego las domesticó el pingüino. I'd like to introduce you to our new friend. This is Mr. Malone. Mr. Malone, please, take a seat. Ah, ok. What we do here is rehabilitation through better understanding of the shadow. Our shadow is a blind spot in our psyche. Not exactly. Our shadow consists of our unconscious fears, shame, and desires that we project onto others. I was getting to that part. The shadow is often rooted in our early development. Mr. Malone, tell us about your childhood. My childhood. All right. My parents were both murdered in front of me when I was a kid. I saw it. I couldn't stop it. I froze. And they never caught the guy who did it. Oh, my dear. I'm so sorry. I feel sick in my soul for you. That's it? The subject has no use for your feelings, Doctor. He needs a clinical diagnosis, not a bleeding heart. Aren't you supposed to be quietly observing? Keep your comments to yourself, Crane. I am here to supervise this clown My car. parents would fight. All the time. They'd rage at each other. And at me. I called it prize fighting, because I always got the belt. 7 years old. Couldn't defend myself. I did some awful things over the years to get back at them. Your shadow never leaves you. You wrestle with it all the time. But you can learn to coexist. Thank you, Joe. That was beautiful. Arnold, let's talk about the dummy. Wasn't that Mr. Donegan? This is Woody. We're best friends. Friends? We just met 4 eyes, and you're far too clingy for me. Woody, let Arnold speak first. You're addressing the doll now? I'm putting an end to this. Hand over the doll, you feeble-minded worm. Where are you taking us? To a more structured clinical environment. Is that where you took Mr. Yamashiro? ¡Uy! Ya no me voy a tener que vengar de Yamashiro. Nice kumbaya, Doc. Ay, Today's session was a total failure. I got a long list of regrets, Doc. pero venir Coming no es uno here de ellos. ain't one. Thanks, Joe. You know, Mr. Malone here joined today because of you. I think there's a lot you could teach him. I'll leave you two alone. Hola. Kid, grab that book for me, will you? And then we'll take a walk. ¿El libro? ¿Ese? ¿O este? You brushing up on how to escape?
Nah, I just like to reread it every few years. Yes, sir, hero. Recuérdalo. What you see here, what you say here, stays here. Interesante. Okay. Thanks, kid. I don't move so quick anymore. Vaya usted primero, no se preocupe. Therapy is in here. Puertas. You all right? Que estudios de Dr. King y Harleen Quinzel. Comes and goes. How'd it happen? Running away from something. Stress causes it to flare up. What's got you so stressed, Joe? Right now, all your questions. Yo sigo diciendo que eso es una puerta. Ah, no veas que la va a abrir. I know what you're thinking. Sí, es una puerta ya. Right? No, yo sí vi el marco. Yo sí vi el marco de la puerta. No, lo sabía, lo sabía. Es que es un marco, Lulu, se ve que era un marco. ¿Por qué abrió una pared? This place is full of secrets. Pero yo pensaba que era del Dr. Crane. Yo pensaba que nos iba a meter aquí el Dr. Crane. No, este buen hombre de aquí. Como que cuidado con esta parte. Ah, canijo, pues calla, ok. This is a shortcut I use for moving around items of a legally questionable nature. So this is all contraband? Nah, most of it is above board. Why, you don't throw anything away? I threw my life away, kid. But yeah, nowadays, I'm a bit of a pack rat. So, what's on your mind? I need to get to death row. I see. You should get yourself fitted for a pine overcoat first. I'm not looking to die there, just visit. I don't think you understand the function of death row. In any case, you'll need an access code just to get through the front door. Great. An access code. You got one? Nah. This ain't small potatoes. If you want an access code, you'll have to do something for me. Name it. Head through this door. We'll talk around front. Oh, esto es del otro lado. I run a side hustle, as you're well aware. It just so happens I have a package for someone. Needs to be delivered. Sounds easy enough. Look, I'll help you. But I gotta know. What the hell are you hoping to find in Death Row? Ah, ok, contesto. Es que qué talito eres malo. The Rat King's army. I want to join. I hear they sign up new recruits there. You really want to fall in with that evil bastard? I beg you for better. Oh. Pues ya valió. Assuming you're serious about this, go find an inmate named Bird. Ah, sí me suena. In the yard. Give Bird this package in exchange for a bundle of cash, but don't be a hero. And don't resort to violence. Trust me. No violencia. I'll do my best, Joe. Once you get the cash, meet me back here. De acuerdo. You hold up your end, and
and I'll get you that death row access code. Perfecto. ¿Dónde estaba? Veamos. Está en el patio. ¿Y qué hace hasta allá? ¿El de allá? Ah, no está. Creo que sí era ese, ¿eh? Va a estar aquí. Yo lo vi como por aquí en el gimnasio. Dijo que era de Bane. Va a estar aquí. O sea, vi como que va para el lado derecho. Sí. Es él. Who the hell are you? Dijo no violencia. Hay 4 personas. Se acercó mucho. Malone, I got a package for you from Joe. No violencia, no violencia. Give it here. Toma. That feels light. You playing games with me? No, no games. I'll just take your money and be on my way. I expected more. If Joe can't deliver, then I keep my money. Don't sound fair, Birdie. Life isn't fair. Mm. You know, I was born in Peña Duro prison. And you're gonna die in Blackgate. Break him. Yo no estoy haciendo violencia, yo no quería violencia. ¿Por qué de repente llegamos a esto? Oigan, y de verdad que los brazos, o sea, los movimientos que haces a la hora, de verdad yo ya no había jugado un juego de realidad virtual que me canse a la hora de moverme los brazos. O sea, el único juego que me va a pasar es Beat Saber. Pero este es el segundo que debe, o sea, tampoco es un dolor que tú dices, ah, o sea, no es un dolor. Pero sí ya están cansados mis brazos. O sea, todavía puedo moverme rápido, ¿no? Pero pues también ya es tal vez lastimarme un poquitín ya de agrapa y pues como que no. Where's the money? Dámelo, dámelo. Porque si no, To hell with you. puñetazo, puñetazo. Mocos. Now. It's behind a loose brick in the wall. Nice, Birdie. Y era secuaz de Bane, dice que Bane aguantaba más. Con razón Bane no te vendrá a buscar. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! De todos los ladrillos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Job's done. I'll bring this back to Joe. Pero yo no hice violencia, o sea... ¿Hola? What happened to Bird? What the hell did you do? Yo no hice nada. O sea, sí fui yo, pero él empezó. ¿Quién tiene la culpa? Gardens, ¿puedo entrar? Supongo que como Batman, ¿no? ¿Existe hiedra venenosa aquí actualmente? No estoy seguro. No sé qué tanto. Oigan, ¿cómo me regreso? Tengo de aquí. Sí, de aquí. ¿Existirá hiedra venenosa, dado el caso? Sí, se sentó en mi revisión anual en el medio. Interesante. Oh, yo de verdad sí me encantaría probar un poquito de la dosis del espantapájaro. ¿Qué es eso? Es como la capa, pero como que avientas tierra, ¿no? Creo que es una habilidad. Aquí. Llegué. I got your money. Your blood, someone else's. It was a group effort. I told you not to get rough with them. Yeah, well, I had no choice. We always have a choice, kid. O sea, ¿sí lo pude haber evitado? Here. Your cut of the profits from the delivery. And the access code? 0529. It changes in the morning, so do what you have to do before then. Thanks. Don't thank me. You did good work. Apart from the violence. Stop by anytime if you want another job. 0529 dijo, ¿no? De todas formas me lo va a marcar, imagino, pero
¿Qué más hay? Algo interesante, algo que desbloquear. Aquí ya están. Don't you ever take Woody out of this cell again, Wester. You hear me? What Dr. Quinzel said. We have a connection, Duncan. He spoke to me last night. No, he didn't. He's a ventriloquist dummy, you moron! He talks when I make him talk! I don't know what kind of drugs Dr. Grant's giving you, but you either need a whole lot less or a hell of a lot more. Wow. Yo no veo nada, ya ven que no hay nada en mi habitación. Ah, vaya, pues yo lo tengo que poner. Este va aquí. No sé, o sea, realmente pues muy al azar, ¿no? Las chapas. No veo, no dicen nada. No dicen nada, o sea, realmente no dicen nada. Está... Nah, no dicen nada, pero son de State Wilson, o sea, aquí se ve. Still not sure Otis Flanagan's the Rat King, but I believe he attacked Falcone in the chapel. After lights out, I'll hit death row before Tiger cleans the crime scene. Aquí voy a dejar también el video ya para continuar porque pues ya llevo mucho en lo que bajo, yo creo. Entonces, pues bueno, aquí otro video más de Batman. Y seguimos más la serie porque quiero ver el final y en serio me preocupa spoilearme, entonces, o cualquier cosa que me llegue a ver en internet, no quiero. Entonces ahorita estoy jugando pum. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy y nos vemos con más Batman Arkham Shadow próximamente.